Okay, this morning, Pagi ini I want to share something very wonderful. saya ingin membagikan sesuatu hal yang sangat I want to indah. share about the blessing of Emmanuel. Saya akan membagikan tentang berkat dari Immanuel. Matthew chapter 1, Matius pasal 1 verse 21 to 23. ayat 21 sampai 23. Matius 1 You know, I ayat really 21 like to 23. preach in English. I really love to preach in English. Saya sangat senang melayani dengan pakai khotbah pakai bahasa Inggris. Verse 21 to verse 23. Debbie, please read. Matius 1 ayat 21-23. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. You see, it's a wonderful thing Kau melihat bahwa ini hal yang indah. that the Old Testament saints Di dalam perjanjian did lama not katakan, have the privilege to enjoy. Did not have the privilege to enjoy what the New Testament believers enjoy. Umat perjanjian lama tidak memiliki kesempatan atau kebaikan seperti umat perjanjian baru. Because God was not with them just like how God is with us in the New Testament. karena saat itu Tuhan tidak ada bersama mereka seperti Tuhan ada pada kita saat ini. You see, in the New Testament, Engkau melihat dalam perjanjian baru, after Jesus died and rose again, ketika setelah Tuhan Yesus mati dan juga bangkit kembali, something happened. sesuatu terjadi. He broke the veil that entered into the most holy place. He broke the veil. Dia meruntuhkan Tirai. Dia membelah tirai itu Dan masuk ke dalam ruang Maha Kudus. In other words, dengan kata lain, God begin to abide in the inside of man, in the spirit of a man. Tuhan mulai masuk menjadi bagian, Masuk tinggal di dalam manusia. He is living in our hearts. dia tinggal di dalam hati kita. That's why he said, Jesus, you must name your child Emmanuel, Makanya dikatakan bahwa engkau harus menamakan anakmu Immanuel, because God wants to do something new to Karena- humankind. karena Tuhan mau melakukan suatu hal yang baru bagi manusia. That God now wants to live in the inside of you. Bahwa Tuhan mau tinggal di dalam setiap engkau. You are no longer alone. Engkau tidak lagi sendiri. If you repent Jika engkau bertobat and you accept Jesus Christ dan engkau menerima Tuhan Yesus as your Lord and Savior. sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Remember, I want to emphasize Lord. Ingat, aku mau menekankan Tuhan. That means you make Him Lord of your life. Artinya engkau menjadikan dia sebagai Tuhan di dalam hidupmu. Then Maka His presence is in the inside of you. hadiratnya akan ada di dalam setiap In engkau. other words, Dengan kata you lain, will never feel lonely. engkau tidak akan pernah merasa kesepian. Your life will be so filled with God's presence. Hidupmu akan terus dipenuhi oleh hadirat Tuhan. And then you Lalu- will see God will move through you. Lalu engkau akan melihat Tuhan akan bergerak melalui engkau. Isn't that wonderful? Hallelujah. Bukankah Can you itu give hal glory yang to indah? God? Amin. Hallelujah. Amen. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. That's what the apostles did in the beginning. Ini yang dilakukan oleh rasul ketika pada They awalnya. did so many miracles Mereka melihat begitu banyak keajaiban. because they allowed God to work in their lives. Karena mereka mengizinkan Tuhan bekerja di dalam kehidupan The mereka. Bible says Alkitab mengatakan, the same Holy Spirit Roh Kudus yang sama who raised Jesus from the dead yang membangkitkan Tuhan Yesus dari kematian lives in the inside of you. tinggal di dalam The setiap same engkau. Spirit Roh yang sama will give you life akan memberikan kehidupan and bagimu power dan juga kekuatan and anointing. dan juga urapan.
I want to share something wonderful. Saya mau membagikan suatu hal yang indah. Let me share with you. Number one, let me share with you something. Number one. Saya akan membagikan satu. Yang pertama, In other words, Emmanuel means a relationship. dengan kata lain, Immanuel artinya adalah hubungan dengan Tuhan, persekutuan. Now you can have a relationship with the Almighty God. Sekarang engkau harus mempunyai persekutuan dengan Tuhan. I want you to think. Saya mau engkau berpikir, Take a moment to ponder. ambil sedikit waktu, pikirkan. You can now communicate with the Almighty God. Engkau sekarang bisa berkomunikasi dengan Tuhan yang Maha Kudus. How many of you feel very happy if today you can speak to Donald Trump? Berapa dari engkau yang merasa bahagia hari ini? Kau bisa berkomunikasi. Engkau bisa berkomunikasi dengan Donald Trump. Or maybe our President Jokowi. Atau mungkin bisa bertemu dan bicara dengan Presiden Jokowi. How many of you feel so privileged? Berapa orang yang engkau merasa khusus spesial bisa bicara dengan mereka? Where you can call President Donald in Atau America. engkau bisa menelpon Presiden Donald Trump? You know, I want to go to the States. Engkau katakan, saya mau ke Amerika. Will you be happy? Apakah engkau akan bahagia? You're very godly people. Hallelujah. Atau mungkin bertemu Pak Ahok? Huh? Okay, I know some of them don't want Donald Trump. They want some young, handsome man. Hallelujah. Ya, mungkin beberapa tidak mau Donald Trump, tapi mau yang lebih muda. No, Pak, I don't like Donald Trump. He's old. Saya nggak suka Donald Trump tua. I want some handsome young man. Saya mau orang yang lebih ganteng, muda. Like Abhishek. Seperti Yeah. Abhishek. Hallelujah, amen, hallelujah. Anyway, now what I want to share with you, Yang saya mau katakan pada Anda, Emmanuel, listen. This is the Immanuel, blessings of Christmas. ini adalah berkat dari suatu Natal. God came down. Tuhan datang ke bumi. He wanted to establish a relationship with you. Dia mau memiliki hubungan yang tetap dengan engkau. He wants to live in you. Dia ingin tinggal di dalam engkau. He wants you to feel His presence. Dia mau engkau mengalami hadirat Tuhan. He wants you to feel His touch. Dia mau engkau mengalami jamahan Tuhan. He wants you to feel His power and anointing. Dia mau engkau mengalami kekuatan dan juga urapan dari Tuhan. He wants you to get the victory. Dia mau engkau mendapatkan kemenangan. He wants you to become the overcomer. Dia mau engkau menjadi orang yang mengatasi permasalahanmu. Pemenang, alright? Menjadi pemenang. Now, when His presence dwells in you, Ketika hadirat Tuhan ada di dalam dirimu. I want to share one example in the Bible. Saya mau membagikan satu contoh dari Alkitab. How powerful this person is. Bagaimana berkuasanya orang ini. Let us look at Acts chapter 5. Kisah Rasul 5. Kisah para Verse Rasul 12. 5. Ayat 12. Look at this. This is talking about God's presence. Amen. Ini berbicara tentang hadirat Tuhan. And I believe God will demonstrate the same power in the last days. Saya percaya Tuhan akan menunjukkan kekuasaannya di hari-hari terakhir ini. How many want to believe this? Berapa orang kau yang percaya akan hal ini? Look at this. Lihat ini. Verse 12. Ayat 12. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mukjizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Listen. Dengar. What did the people do? Apa yang orang ini lakukan? What did they do? Apa yang mereka lakukan? They gathered to pray. Mereka berkumpul berdoa. Amen. Amin.
They hungry for God. Mereka lapar akan Tuhan. They always come to God in prayer. Mereka selalu datang kepada Tuhan dalam doa. Not just pray alone. No. Tidak hanya berdoa sendiri. They come together and pray together. Mereka datang berkumpul bersama, berdoa bersama. Can you say amen? Bisa bilang amin. Now look at the next verse. Mari kita lihat. Yang mana, Pak? Next verse. 13. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Verse 14. Ayat 14. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Number 1, they pray together. Pertama, mereka berdoa bersama. Number 2, Yang kedua, they were very much respected. banyak orang yang menjadi menghormati mereka. You know why? Engkau tahu mengapa? Because God is in the midst of them. Karena Tuhan ada di tengah-tengah mereka. When God is in the midst of them, Ketika Tuhan ada di tengah-tengah mereka, people will respect. orang akan mulai menghormati. You want your life to be respected? Engkau mau hidupmu dihormati? Joshua, please don't talk. Listen. Joshua jangan bicara. If you want your life to be honored, Jika hidupmu mau dihormati oleh orang lain, if you want people to honor you, jika engkau mau orang menghargai if you want engkau, to be successful, jika engkau mau sukses, listen, dengar, seek God, cari Tuhan, honor God, hormati Tuhan, you will be blessed. engkau akan diberkati. If you don't honor God, Jika engkau tidak menghormati Tuhan, people will not honor you. orang tidak akan menghargai atau menghormati engkau. Can you say amen? Bila bisa bilang Not amin. only that, listen to Bukan me. hanya itu saja, Not only people, even people bukan don't hanya honor orang you. saja, Even bahkan people orang don't honor you. tidak menghargai engkau. Even if people don't honor you, Bahkan orang juga tidak menghargai engkau. jika orang pun tidak mau menghargaimu, even if people don't honor you, Jika orang tidak menghargai engkau, the angels of God will honor you. malaikat Hallelujah. Tuhan akan menghargaimu. Amen. Amin. Now look at this. Mari kita lihat sini. He says, believers were increasingly added to the Lord, multitudes of both men and women. Dan makin lama makin bertambah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki dan perempuan. Prayer produce fruits. Berdoa itu Prayer membuahkan, produce fruits. memberikan buah. Prayer produce fruits. Fruits. Doa itu memberikan buah. Menghasilkan buah. And then verse 15. Look at verse 15. Ayat 15, kita lihat 15. So that they brought the sick out into the streets and laid them on beds and couches, that at least the shadow of Peter passing by might fall on some of them. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkan di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. A multitude gathered from the surrounding cities to Jerusalem, bringing sick people and those who were tormented by unclean spirit, and they were all healed. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. I want to ask what happened here? What happened here? Apa yang terjadi di sini? Did Peter pray for the sick? Apakah Petrus berdoa bagi yang sakit? No, Tidak. he didn't pray. Dia tidak berdoa bagi The mereka. Bible never said that he prayed for the sick. Alkitab tidak menyatakan dia berdoa bagi yang sakit. The sick came. Orang sakit itu datang. People came. Orang-orang datang. You know what they do? Apa yang mereka lakukan? They were wondering, waiting for Peter to come out. Mereka cuma berdiri saja di pinggir jalan menunggu sampai Petrus lewat. And when Peter comes out, Dan hallelujah. ketika Petrus berjalan, Ooh, I feel the presence of God. saya merasakan You must follow hadirat me. Tuhan. Hallelujah. At the back. Iya, So you oke. feel God's presence. Oke. All the people are sick here, you know. Orang-orang yang menunggu Peter di tempat itu, Petrus. And probably in there's a sun there, afternoon sun or morning sun. do not know. Mungkin saat itu adalah panas ya, ada matahari, So there's shadow. You understand shadow? ada bayangan. Biasanya ada bayangan kalau ada sinar matahari. So they make sure that Peter's shadow will pass through all the sick. Oh, jadi mereka berdiri, memastikan bahwa mereka berdiri di tempat di mana bayangan Peter akan So Peter Petrus walk, akan Peter walk. melewati mereka. And then the shadow. Ketika Petrus berjalan, bayangan itu menyentuh As mereka. the shadow just, touched them,
selayaknya bayangan Petrus akan menyentuh mereka. How many can you feel the shadow? Berapa engkau yang bisa merasakan ada bayangan? Bayangan Kamu itu bisa rasakan dirasakan nggak? bayangan jamaah kamu. Siapa yang bisa? Kalau bisa berarti bukan manusia. How many can you feel the shadow touch you? Berapa dari engkau yang bisa merasakan bayangan itu menyentuh engkau? Can you? Apakah Do you bisa? understand what I'm asking? Anda mengerti apa yang saya tanya? Or you blur? Atau Anda bingung? But then, Tapi listen, berikutnya, as he walked, ketika dia berjalan, people were touched by the shadow were healed. orang-orang yang disentuh oleh bayangan Petrus akan disembuhkan. Bukan akan Disembuhkan, telah disembuhkan. What happened? Apa yang terjadi? The shadow cannot heal. Listen, the shadow Bayangan tidak bisa menyembuhkan. you know what happened? Engkau tahu apa yang terjadi? Peter carries the presence. Karena Petrus membawa hadirat Tuhan. That presence reached Hadirat Tuhan yang menjangkau his mereka. shadows. Reach out to the limit of his shadows. Oh, ya, hadirat Tuhan sesuai dengan bayangannya dia menjangkau orang-orang di sekitar situ. That means Peter bring the presence of God. Dan Petrus membawa hadirat Tuhan. The presence of God beyond his physical body. Hallelujah. Hadirat Tuhan yang Beyond his melebihi physical dari body. tubuh dia sendiri. The Lebih presence besar of God daripada tubuhnya. surround Peter. Sehingga dia dikelilingi oleh hadirat And Tuhan. how thick is that? Dan seberapa besar itu, seberapa Is the tebal? thickness of the shadow. Setebal dari bayangan dia sendiri. Artinya As he lebih walk. besar. Seperti dia berjalan. And that presence of God bring healings Dan and deliverance. hadirat Tuhan membawa kesembuhan. Can you give clap offerings to the Lord our God? Berikan kemuliaan bagi Tuhan. You see how powerful the presence of God. Betapa berkuasanya hadirat Tuhan. Amen. Amin. Number one is the presence of God. Yang pertama adalah hadirat Tuhan. Emmanuel means that you feel His presence. Immanuel artinya engkau merasakan Emmanuel hadirat Tuhan. means His presence is living in you. Immanuel artinya hadirat Tuhan tinggal di dalam engkau. Amin. How many do you feel when you are filled with God's presence? Ketika engkau merasakan hadirat Tuhan, People can feel you. orang dapat merasakannya. Do you carry God's presence in your life? Apakah engkau membawa hadirat Tuhan dalam hidupmu? Listen, Dengarkan. if you have God's presence in your life, Jika engkau memiliki hadirat Tuhan dalam Listen, hidupmu, listen, dengar. Emmanuel, amen. Immanuel. If you carry God's presence in your life, Jika engkau membawa hadirat Tuhan dalam hidupmu, wherever you go, kemanapun engkau pergi, you bring joy to the people engkau around. membawa sukacita kepada orang-orang. Amin. You bring peace to the people Engkau membawa around. damai sejahtera di antara orang-orang. Amen. Amin. But if there's no God's presence, Tetapi kalau tidak ada hadirat Tuhan, everywhere you go, kemanapun engkau pergi, you cause people to fight. engkau akan menyebabkan orang-orang berantem. If there's no presence in the Jika house, tidak ada hadirat Tuhan di rumah, husband and wife always fight. suami istri pasti akan berantem. Husband, bertengkar. wife, and children fight. Ya, suami Husband, istri wife, dan children. anak juga akan bertengkar. Husband, wife, children, and dogs fight. Semuanya sampai ke hewan peliharaan akan berantem. And mosquitoes also want to bite you. Dan juga nyamuk akan menggigit engkau kalau tidak ada hadirat Tuhan. No, I know one man of God in Malaysia. I Saya- knew this man in Malaysia. Saya tahu ada satu hamba Tuhan di Malaysia, His name is Daniel Ogomo. namanya adalah Daniel Okomo. He was from Africa. Dia dari Afrika dulunya. He moved so powerfully. Dia bergerak dengan kuasa. He always pray overnight like this. Dia selalu berdoa setiap malam. He pray He just pray Dia hanya berdoa terus. overnight. Semalaman. And then Lalu some mosquitoes come and disturb him. beberapa nyamuk datang mengganggu dia. Nyu, 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 nyu. Oh ya. Gitu ya. Coba Iya. dong. Nyu, nyu, nyu. And this man of God, Dan hamba Tuhan ini,
He doesn't like to move his hands. Dia tidak mau menggerakkan tangannya. He's too lazy to hit the mosquito. Dia terlalu malas untuk pukul nyamuk-nyamuk itu. He says, angels, what are you doing? Oh, dia bilang, hai malaikat, apa yang kau lakukan? And you know what happened? Dan kau tahu apa yang terjadi? The mosquito was cut into half. Oh, nyamuk itu jadi terbelah dua. Mosquito can be cut into half. Nyamuk bisa terbelah dua. Rapi. Rapih. Kok bisa gitu? That's the power of God. Amin, itu kuasa Tuhan, amin. That's why I want to encourage you. Itu sebabnya saya ingin menguatkan engkau. If you have God's presence, Jika engkau memiliki hadirat Tuhan, you know you can see God work mightily through your life. engkau akan melihat pekerjaan Tuhan yang dahsyat di dalam hidupmu. Trust me. Percaya. This is a man of God by the name of Dina Karan in India. Hamba Tuhan bernama Dina Karan di India. He used to work in the bank. Dia dulu bekerja di bank, But this man pray days and night. tapi dia berdoa terus setiap malam. And Setiap hari, tiap pagi dan malam. pagi dan malam. And when he's working in the bank, Dan ketika dia bekerja di bank, he's wondering why the clients don't want to leave him. dia berpikir kenapa orang-orang kliennya tidak mau meninggalkan dia. Always sit around there just Kenapa refuse to selalu leave. duduk di dekat meja dia? Transactions finished, still sitting down there. Walaupun transaksi sudah berakhir, mereka tetap duduk. He said, why are you still here? Dia tanya kenapa engkau masih tetap di He said, sini? I feel the presence and the peace of God. I feel the peace and nice to be here. Karena mereka merasakan damai dan merasa senang ada di tempat itu. Hallelujah. Amin. I don't know about you. Saya tidak tahu tentang Anda. Do people like to be with you? Apakah orang-orang senang berada di sekitar Or they Anda? just 1 second they say, bye-bye, better Atau leave. baru sedetik aja orang udah langsung mau pergi tinggalin Anda? Because you're full of hurt? Hurt. Karena engkau memiliki sakit hati apa? Ya Ya, benar. sakit hati, But be filled with God's presence. tapi dipenuhi oleh kuasa. Emmanuel. Amen. Immanuel Is God with you? adalah Tuhan besertamu. God in you. Tuhan ada di dalam engkau. And He brings blessings your life. To Dan your dia life. memberikan berkat di dalam kehidupanmu. Would you want to develop God's presence in your life? Apakah engkau mau membangun hadirat Tuhan di dalam kehidupanmu? Number 1, Yang pertama, develop your prayer life. bangun kehidupan doamu. Meditate the word of God. Renungkan firman Tuhan. Join in corporate prayer. Bergabunglah ke dalam tim doa. The most important, Yang paling penting, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap pikiranmu, dan Dan akal kekuatan. budimu. The most important thing, Yang paling penting, do you have the love for God? apakah engkau memiliki Do cinta akan you Tuhan? love God? Apakah engkau cinta Tuhan? Do you love? Apakah engkau If cinta you Tuhan? love, you Jika engkau will cinta Tuhan, sacrifice. Engkau mau berkorban. If you don't love, Jika engkau tidak mencintai you will Tuhan, not sacrifice. engkau tidak mau berkorban bagi Young Tuhan. people, when you fall in love, you want to sacrifice, Orang-orang muda ketika engkau jatuh cinta, engkau mau berkorban. right? Right? Benar. Ripaldi? Right? Benar, Yohanes? Yohanes? You want to sacrifice for your girl. Engkau pasti akan berkorban buat pacar kamu. You fast and you don't eat in Engkau- order to get Christmas gift for her. Engkau bahkan sampai puasa demi bisa memberikan kado Natal buat mereka. Until your face turn blue, Sampai mukamu menjadi biru, pucat, pucat. kurang makan. God's presence. Hadirat Tuhan, amin. Amen, hallelujah. The Bible says, Alkitab katakan, times of refreshing comes through the presence of God. waktu untuk refreshment Waktu penyegaran ada datang dari hadirat Tuhan. Amin. You want to be refreshed. Engkau ingin disegarkan. How many of you feel tired? Ketika seberapa engkau yang merasa sangat lelah? How many feel frustrated? Berapa engkau yang merasa sangat frustasi? Lift up your hands. Angkat tanganmu. Wah, nggak ada Wah, yang kita frustasi, hebat Pak. ini. GL hebat, haleluya. Saya
Come into God's presence. Datang ke hadirat How Tuhan. many of you discouraged? Berapa dari engkau yang merasa tidak dikuatkan, merasa lemah? Angkat tangan. Come to God's presence. Datanglah ke hadirat Tuhan. How many of you don't care? Berapa Don't need to orang lift up. engkau yang tidak peduli? Nggak usah angkat tangan, nggak usah angkat tangan. See, people Dalam- don't care. Enggak usah angkat tangan, benar. Orang-orang. Number 2, Yang kedua, He speaks. Emmanuel means God speak and God leads. Immanuel artinya Tuhan berbicara dan Tuhan memimpin. You see, when God is living in the inside of you, Jika Tuhan hidup di dalam engkau, you have communion with God. engkau mempunyai persekutuan dengan Tuhan. Listen. Dengar, He will speak to you directly. Dia akan berbicara kepada engkau secara langsung. Can you say amen? Bisa bilang amin. You don't have to ask the pastor. Engkau tidak perlu tanya sama pendeta. You know what God is telling you. Engkau tahu apa yang Tuhan katakan kepada engkau. Even if you ask the pastor, Bahkan ketika engkau tanya kepada pendeta, if the pastor is sensitive to the Spirit of God, pendeta itu peka terhadap Roh Kudus. he will say the same thing. Dia akan mengatakan hal yang sama. Because the Spirit is consistent. Karena roh itu adalah roh yang konsisten. The Spirit cannot violate the Word of God. Roh itu tidak bisa bertentangan dengan Alkitab, firman Tuhan. If the Spirit leads you, Jika Roh Kudus it will memimpin be engkau, according to the Word of God. itu akan sesuai dengan firman That's why Tuhan. you need to read the Word of God. Itu sebabnya engkau perlu membaca firman Tuhan, harus membaca firman Tuhan. Let me share you something very beautiful. Saya bagikan kepada engkau suatu hal yang indah hari ini. Look at this. Look at this in Lihat chapter 27, book of Acts. Kisah Para Rasul 27. Ya, Pak. This is a wonderful, wonderful testimony. Ini adalah kesaksian yang luar biasa. You know, Paul was in the ship, Rasul Paulus waktu itu berada di dalam kapal and the ship was hit by the storm. dan kapal itu kena badai And all the passengers on the ship were very, very down, very stressful, dan semua orang-orang di kapal itu udah stres banget because they did not have the direction, they did not know where to go, karena mereka tidak punya petunjuk sama sekali harus ngapain, harus kemana. and they have to, earlier they throw everything into the sea Mereka harus buang seluruh apa yang ada di kapal itu ke dalam laut because, so that the ship will not be sunk. dengan harapan bahwa kapal itu tidak akan tenggelam. And so what happened, they Lalu were apa yang very terjadi? distressed. Apa yang terjadi sangat. And actually, Lalu sebenarnya before the ship started sailing, sebelum kapal itu mulai berjalan, Paul Rasul Paulus got the word from God. sudah mendapatkan perkataan dari He Tuhan. sensed in his spirit Dia merasakannya di dalam roh that this ship will suffer. bahwa dikatakan kapal ini akan mengalami Bencana. bencana. But then, the captain, they will not believe in Paul Tetapi kapten dan semuanya tidak ada yang percaya. because they judge things on the physical side. Karena mereka cuma Listen. menilai hanya berdasarkan fisik saja. Many of us Christians, we look at things just based on physical, Banyak dari orang Kristen itu menilai cuma dari luar saja. but not Paul. Tapi tidak dengan Paul Rasul Paulus. sensed in his spirit. Dia merasakannya di dalam roh. He said, "No, something is going to be, Dia bilang something will tidak, go tidak. wrong." Pasti akan ada sesuatu hal yang terjadi. And true enough, Dan benar, something happened. sesuatu terjadi. And the ship, was hit by the storm, Dan juga kapal itu dihajar oleh and they badai. have to throw things Dan mereka out, mengeluarkan seluruh and they barang-barang dalam did kapal. not have the appetite to eat. Dan mereka tidak punya keinginan buat makan. Just like some of you, you are so stressful, you got no appetite to eat. Ya seperti beberapa dari kita kalau lagi stres pasti kita susah makan. You don't have the desire to praise God. Engkau tidak punya keinginan, kerinduan buat memuji Tuhan. You are so stressed, you want to open your mouth to Karena praise engkau the Lord. stres, engkau tidak mau membuka mulutmu untuk memuji Tuhan. But listen, Tapi dengar, look at what Paul. lihat Look apa yang at- dilakukan oleh Paulus.
in chapter 27, pasal verse 27 21. ayat verse 21 20 onwards to 25. dari 20 ya Pak. Yep. 20 to 25. Yeah. Listen, I want you. 27 ayat 20 sampai 25. Setelah beberapa hari lamanya baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami, akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Let me read in English also because I Okay. forgot that, you know. Ya. Now when neither sun nor stars appeared for many days and no small tempest beat on us, all hope that we would be saved was finally given up. Right? That means they give up, you know, they lose hope. Itu 20 tadi. Ya. After long abstinence from food, then Paul stood in the midst of them and said, "Man, you should have listened to me and not have sailed from Crete and incurred this disaster and loss." Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti supaya kita jangan berlayar dari Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini." You see that? Engkau lihat itu. Paul told them, but they refused to Rasul listen. Paulus sudah mengatakan tetapi mereka menolaknya. I believe some of you are same. Saya percaya beberapa dari kita pasti melakukan hal yang sama. Sometimes we tell you and you don't want to listen. Orang sudah mengatakan kepada kita tapi kita tidak mau And mendengar things happen. dan hal itu terjadi. And what happened now? Dan apa yang terjadi? Ayat 22. But Paul was not discouraged. Say, Paul was not discouraged. Tapi Paul tidak Discouraged. Tapi Paul merasa Tidak menyerah. tidak menyerah. Tidak putus asa. Tetapi Paul tidak Paul putus asa. Paulus tidak putus Was asa. not discouraged. Listen, church. Paulus tidak putus asa. Listen. Dengar, The people in the world can be discouraged. orang-orang dunia pasti bisa saja putus asa. People in the world can give up. Orang-orang bisa saja menyerah. People in the world can give up. Orang-orang di dunia ini pasti bisa menyerah. But not believers in Christ. Tetapi tidak bagi orang-orang yang percaya kepada Listen, Kristus. Dengar, especially khususnya believers orang yang percaya who have relationship with God. yang mempunyai persekutuan dengan Tuhan. Believers Orang percaya who can dialogue with God. yang bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Listen. Dengar, Believers orang percaya who hears yang the bisa voice mendengar of suara Tuhan. You see the problem. Kau lihat masalahnya. The problem of many Christians today. Masalahnya banyak orang Kristen saat-saat ini. We are easily discouraged. Mereka merasa We putus are asa. easily discouraged. Kita mudah putus asa. We are easily misled. Kita dengan mudahnya kehilangan arah. You know why? Engkau tahu mengapa? Because we are unable to hear the voice Karena of God. kita tidak bisa mendengar suara Tuhan. We can come to church, Kita bisa datang ke gereja, but we don't hear His voice. tetapi kita tidak mendengar suara Tuhan. It's as simple as that. Dengan sesimpel itu, We don't come to church. kita tidak datang ke gereja. We don't like to come to church. Kita tidak suka datang ke gereja. We are not led which church to come. Kita tidak tahu mau ke gereja mana. We never ask God, shall I come to this church or not? Kita tidak pernah bertanya, Tuhan, haruskah aku pergi ke gereja ini? Some of the things you don't have to ask. Beberapa hal memang engkau tidak perlu tanya. If you are called to this church, Jika engkau dipanggil untuk Listen. datang ke gereja ini, dengar, attend faithfully. datanglah dengan setia. Not because of me, Bukan karena saya, because of God. karena Tuhan. Because I may not be with you all the time, Karena saya mungkin tidak akan bersama Anda selamanya, but you need God. tapi engkau perlu And Tuhan. you need to learn the Dan engkau word of perlu God. belajar firman Tuhan. Now listen, look. Nah, What did Paul dengarkan. say? Apa yang dikatakan Paulus? He said, now, verse 22, I urge you to take heart. That means to encourage, to be encouraged. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasehatkan engkau, supaya kamu tetap bertabah hati. There will be no loss of life among you, Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, but only of the ship. kecuali kapal ini. That is powerful. Ini sangat, He said, don't worry. dia katakan jangan khawatir.
Now he prophesied again. Dia terus bernubuat. Why was he so how you say yakin? Kenapa dia bisa begitu yakin? Why was he so sure Kenapa dia bisa begitu yakin? that there won't be no life? Bahwa tidak akan Lost. ada yang hilang, tidak akan yang celaka He said orang only lain. the ship will be lost. Kata dia hanya kapal aja yang akan jatuh hancur. Nobody will die. Tidak ada seorang You know pun how yang akan mati. powerful he is? You know how Betapa powerful? berkuasanya setiap You know how perkataannya. powerful Paul is? Engkau tahu betapa berkuasanya Rasul Paulus ini? Because Paul Karena Rasul Paulus hears God's voice. mendengar suara Tuhan. And God never lies. Dan Tuhan tidak pernah berbohong. Amen. Can you praise God? Hallelujah. So if you have the voice of God, Jadi jika engkau bisa mendengar suara Tuhan, you can cling and believe engkau bisa dengan yakin percaya. because he will fulfill what he says. Karena dia akan memenuhi setiap menggenapi Look perkataannya. at verse 23. Lihat apa yang dikatakan di There ayat stood 23. by me this night an angel of the God to whom I belong and whom I serve. Wow. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. That is his guardian angel. Itu adalah malaikat Tuhan. Guardian angel tell Paul, Malaikat Tuhan mengatakan kepada Paulus, whatever is going to happen, apapun yang terjadi, God knows. Tuhan What mengetahui. did he say? He says, saying, look at it, saying, do not be afraid, Paul. You must be brought before Caesar, and indeed God has granted you all those who sail with you. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena Therefore engkau. take heart, man, for I believe God that it will be just as it was told me. Sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Do you believe that? Apakah engkau percaya itu? You know he rise up, Kau tahu dia He said, bangkit "Don't berdiri. worry." Dia katakan jangan khawatir. nobody will die. Tidak Why ada was akan he yang so boleh sure? mati. Mengapa dia sangat yakin? Because the angel told him. Karena malaikat berdiri di depan dia. The angel bring the message from God the Karena Almighty. malaikat membawa pesan dari Tuhan untuk dia. And God never lies. Dan Tuhan tidak pernah berbohong. And if he wants to preserve you, Jika dia ingin memelihara, memelihara engkau, he will make sure you are preserved. dia akan memastikan engkau akan terpelihara. Amen. Amin. If he says he wants to bless you, Jika dia mengatakan dia akan memberkati engkau, he will bless you. dia akan memberkati If he engkau. says he wants to heal you, Jika dia katakan dia akan menyembuhkan engkau, he will heal. dia akan menyembuhkan engkau. You know why Paul was so sure? Engkau tahu mengapa Paulus sangat yakin? One more thing. Satu hal lagi, Because karena he still has ministry he has to fulfill. dia masih punya pelayanan yang harus dijalani dia. Amen. Amin. Amen. Amin. How powerful our God is. Betapa berkuasanya If you are faithful to God, jika engkau memiliki iman kepada Tuhan, and if you have not finished your job before God, dan jika engkau belum menyelesaikan pekerjaanmu di hadapan Tuhan, the devil cannot snatch you. iblis tidak akan bisa memukul The engkau. devil cannot snatch you. The devil cannot nggak bisa membunuhmu. Iya, iblis tidak akan bisa membunuhmu. The devil cannot take the life out of you. Iblis tidak akan bisa mengambil hidupmu. Because hallelujah, Karena God is in control. Tuhan memegang kontrol The kendali. moment the devil want to touch, Ketika iblis mau menyentuh engkau, Tuhan katakan, no. tidak. The moment they want to touch Paul, Ketika dia mau menyentuh Paul Paulus, is going to meet Caesar. Paulus akan bertemu Kaisar. He has not finished his ministry. Dia belum menyelesaikan pelayanannya. Yes, the devil can shake the ship, Ya, iblis bisa menggoyangkan kapal itu, but not his life. tetapi tidak hidupnya. Not even the people surround. Bahkan orang-orang di sekitar dia. So people who surround Paul were blessed. So, jadi orang-orang di sekitar Paulus akan diberkati juga. Amin. See, if Paul is not in the midst of the ship,
Jika Paulus tidak ada If di Paul was tengah-tengah not the kapal passenger, itu pasti akan menyerang if seluruh. Paul was not the passenger, Jika Paulus bukan dari orang-orang di situ, penumpang kapal itu, betul, tenang, betul. The ship will be sunk. kapal itu pasti akan tenggelam. But because Paul, listen, don't Tap- listen to the baby, you will listen later. Listen, Jangan dengarkan bayi. Tapi karena Paulus ada di situ, because Paul is in the midst, karena Paulus ada di tengah-tengah mereka, that the people, the passengers are safe. dan penumpang-penumpang lainnya jadi selamat. So, let me tell you something. Saya mau katakan sesuatu pada engkau. Don't worry about the baby. Jangan khawatir tentang bayi. If you continue to surround yourself with God's people, Jika engkau terus berada di sekitar orang-orang yang cinta akan Tuhan, you will be blessed. engkau akan diberkati. Your life Amin. will be preserved. Does it make sense? Amin. Apakah itu masuk akal? But if you like to be in the midst of the sinners, Tapi kalau engkau suka bergaul dengan para orang-orang berdosa, sinners are in danger of God's judgment. orang-orang berdosa akan berada di dalam penghakiman Tuhan. And you will be affected. Dan engkau akan kena efeknya. Separate yourself. Pisahkan dirimu. Separate yourself from wicked Pisahkan people. dirimu dari orang-orang jahat. Associate yourself with good, godly people. Associate with godly people. Dekatkan dirimu dengan orang-orang yang cintakan Tuhan. Amen. Amin. I know godly people may be hard Aku tahu orang cinta Tuhan pasti akan sangat susah. because you find it so difficult to talk to the person. Karena pasti akan sulit untuk ngobrol dengan mereka. Because everything they talk is about God. Karena segala sesuatu yang dia bicarakan pasti tentang Tuhan. They talk about Jesus all the time. Mereka akan bicara mengenai Tuhan Yesus They terus. talk about prayer all the Mereka akan time. bicara mengenai They doa talk about secara the word of terus-menerus. God all the Akan time. bicara mengenai firman Tuhan But setiap you like saat. to talk other things. Engkau tidak dibiarkan untuk membicarakan hal yang lain. But you like to talk on other things. Tetapi engkau suka membicarakan hal lain. You like to talk about discount, Engkau suka membicarakan tentang diskon, midnight sales, tentang midnight sale, fashion, bukan Yeah. fashion. You see? Ya, bisa kan kau Did you see melihatnya? But if you associate with God's people, Tetapi ketika engkau mendekatkan kepada orang-orang yang takut you akan will Tuhan, be blessed. engkau akan diberkati. Because God's presence will be with you as Karena well. hadirat Allah Can akan you ada say di amen, tengah-tengah engkau. hallelujah. Amin. I have 4 points, Saya punya 4 poin, but I know you cannot take it anymore. tapi saya tahu engkau tidak bisa menerimanya lagi. Yeah, and Debbie finds very hard to interpret. It's very tegang already. So let us finish our Kita akan message. menyelesaikan So remember, number firman 1, kita. Yang pertama, Emmanuel means Immanuel artinya His presence is with you. hadirat Allah ada padamu. His presence is in you. Hadirat Allah ada Do padamu. not underestimate this powerful presence. Jangan pernah remehkan kuasa dari hadirat Allah. You see how powerful our Jesus is. Engkau lihat betapa berkuasanya Tuhan kita Yesus. The moment He steps into a Ketika place, dia berjalan di dalam dunia, before He says anything, sebelum dia mengatakan sesuatu, a demon-possessed man will be trembled. iblis sudah bergetar. You know, Iblis yang the ada di dalam devil, the devil inside a Iblis man, yang ada di dalam orang itu sudah bergetar. they scream. Mereka menjerit. Why? Kenapa? Jesus didn't say anything. Tuhan Yesus belum mengatakan apa-apa. That's because of His holy presence. Karena hadirat Allah yang kudus. You know, if you have a holy presence of God, Jika engkau punya hadirat Allah yang kudus di dalam you engkau, go into hotel, you stay in hotel in a room. engkau pergi datang ke dalam hotel itu dan You don't have to cast the demons out. engkau tidak perlu menengking musuh-musuh di tempat itu. Because the moment you step in, Ketika engkau masuk ke dalam kamar itu, the demons will leave. iblis itu Hallelujah. dengan langsung akan Can pergi. you say amen to that? Amin. But if you don't have the presence, Tapi kalau engkau tidak memiliki hadirat and Tuhan you live in sin, dan engkau tinggal di dalam dosa and you cast out demons, dan engkau mencoba nengking iblis the tuyul, yang tuyul-tuyul Yang itu kecil-kecil. kecil-kecil, he will also laugh at you. dia akan mentertawakan engkau. Are you joking? Kamu bercanda. We are friends. Kita itu teman.
You cannot cast out. Engkau tidak bisa menengking mereka. You understand? Mengerti? You want God's presence. Engkau mau hadirat Tuhan. You must desire God. Engkau harus punya kerinduan akan Tuhan. You must forsake sins. Engkau harus meninggalkan dosa. You must forsake the world. Engkau harus meninggalkan dunia, You must duniawi. love Jesus. Engkau harus mencintai Tuhan Yesus. You must love God. Engkau harus mencintai Tuhan Allah. Amen. Amin. Number 2, Yang kedua, Emmanuel. Immanuel God with you. adalah Tuhan besertamu. He is inside of you. Dia ada di dalam He engkau. speaks to you. Dia berbicara He kepadamu. guides you. Dia memimpin He engkau. comforts you. Dia menyenang, Comforts you. menyamankan engkau. Yeah. Ya, membuat engkau tenang. Encourages you. Menguatkan engkau. Strengthen you. Menguatkan engkau. Amen. Amin. You don't have to ask people, "Oh, pastor never encourage me. Engkau pasti tidak akan bilang bahwa pendeta tidak pernah menguatkan saya. I need somebody to touch me, you know." Saya perlu seseorang untuk menjamah saya di sini. No, Bukan. that's for baby Christians. Itu buat Kristen yang masih But if kecil. you have been in Christ for many years, Tetapi kalau engkau sudah berada dalam Kristus don't beberapa need that. tahun, engkau tidak perlu itu. now it's you who need to encourage others. Tetapi engkau yang harus menguatkan satu sama You lain. see Engkau what lihat Abhishek shared yesterday. apa yang Abisek If bagikan. you pray Jika engkau berdoa and your angels are strong dan malaikatmu kuat and the person's angel is weak, dan malaikat teman kamu lemah, when you pray, ketika engkau berdoa, your angels will strengthen the other angel. malaikat engkau akan menguatkan malaikat temanmu. Amen. Amin. We need armies in the last days. Kita perlu laskar di hari We terakhir. need strong believers. Kita butuh orang-orang percaya yang kuat. We don't need numbers. We Kita need tidak butuh nomor. believers who love God. Kita tidak butuh jumlah, tetapi kita butuh orang yang cinta akan Tuhan. We cannot be so easily discouraged. Kita tidak bisa dengan mudahnya merasa putus asa. We must be like David, what Pastor Donald Dickman last week said. Kita harus seperti Daud yang seperti disampaikan Pastor Donald Dickman He kemarin. strengthened himself in the Dia presence of memperkuat God. dirinya sendiri di dalam hadirat Tuhan. When you are weak and discouraged, Ketika engkau sedang merasa lemah dan tidak kuat, don't go to the internet. jangan pergi ke internet. Don't look for people to comfort you. Jangan mencari orang untuk membuat engkau nyaman. Don't go into the gossiping mode and then talk. Jangan berkumpul untuk bergosip, berbicara You yang will be tidak. weakened more Engkau akan malah semakin lemah. because you look to men to encourage you. Karena engkau mencari orang yang tidak bisa menguatkan engkau. You come to the presence of Engkau God. datang ke dalam hadirat Lock Tuhan. yourself in the room Engkau kunci dirimu di dalam And hadirat pray. Tuhan dan berdoa. and say, "God, I need your strength. Katakan, Tuhan, aku perlu God, I kekuatan dari need your engkau. encouragement. Aku perlu kekuatan yang dari engkau. Fast and pray." Berdoa dan puasa. Hallelujah. Amin. And God's presence will come upon Dan hadirat Tuhan akan turun. you. And the moment you open the door, Dan ketika engkau membuka pintumu, the presence of God surrounds you. hadirat Tuhan ada di sekitar You are engkau. different Amin. man. Engkau menjadi orang You yang know, I berbeda. heard this guy is so powerful in India. Ada seorang yang sangat powerful di India. He will pray and fast for few days in the room. Dia berdoa dan puasa beberapa hari di kamarnya. You know what happened? Kau tahu apa yang terjadi? This is the moment this guy opened the door. Ketika dia buka pintunya, Demons in other villages scream orang di luar sana langsung di luar kota. langsung menjerit. The demons, bukan orang. Iblis di sana di luar kota langsung menjerit. Scream because this man come out Karena ketika dia keluar, orang ini keluar, full of God's presence and glory. hadirat Allah yang penuh ada di dalam dia. Amen. Amin. But don't when we come out from the room, Tapi ketika kita keluar dari the kamar, demons laugh at us. justru iblis itu ketawa, mentertawai kita. Clowns coming out of the room. Kata dia, badut keluar dari kamar. Church, Gereja Tuhan, let's rise up for God. mari bangkit buat Tuhan. Your God, Tuhan engkau, your God Tuhanmu is a powerful. sangat berkuasa.
You know, it's such a waste. It's such a waste. Jangan menghabiskan waktumu sia-sia. If you don't get these blessings of Emmanuel. Jika engkau tidak mendapatkan berkat Immanuel ini. His name is Emmanuel. Namanya adalah Immanuel. Can you say amen? Bisa bilang amin. Amen. Amin. Can let's rise up? Mari kita bangkit berdiri.